Hola a todos. ¿Disfrutaron el desayuno? Continuando desde ayer, vamos a tener la segunda sesión de la historia de la iglesia. Al final hablamos de la misión de la iglesia. En Efesios 5:32 dice que la iglesia es la novia de Cristo. Cuando una mujer se casa con un hombre, si no tiene ninguna enfermedad especial, si comparte el amor con el esposo como lo normal, ella va a concebir con la vida del esposo. Y ella va a dar a luz a esa vida y lo va a criar. La iglesia recibe el corazón de Jesucristo y hace el trabajo de dar a luz a Jesucristo y de hacerlo crecer. Y mientras predican el Evangelio, cuando las almas reciban salvación, nosotros así cuidamos de las almas nacidas de nuevo. Y en Génesis capítulo 3, Dios le dice a la mujer, y aumentaré los dolores de tu preñez, y con dolor darás a luz. Entonces la iglesia, mientras va a través del dolor y del sufrimiento del parto, da luz a una vida que es más preciosa que cualquier cosa. Y el segundo trabajo de la iglesia, vamos a ver 2 de Tesalónicas, capítulo 2, versículo 7. En 2 de Tesalónicas 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente le detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y hay quien al presente lo detiene. Entonces, ¿quién es él que detiene el misterio de la iniquidad? Esa es la iglesia nacida de nuevo. Dice que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia detiene el trabajo de la iniquidad. Y un día va a ser quitado de en medio. Y ser quitado del medio, cuando Jesucristo venga del cielo en las nubes, la iglesia va a ser raptada y va a ascender. Mientras el Señor regresa, cuando la iglesia sea raptada, no va a haber nadie que tenga el Evangelio, porque no va a haber nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios. Y este mundo va a ser como el mundo donde Satanás va a trabajar hasta lo más que puede. Y mientras Jesucristo está con nosotros y los santos y la iglesia va a ser raptada. Y los 7 años de tribulación van a comenzar en la tierra. Y Satanás va a reinar en esta tierra hasta lo más que quiera. Y luego van a comenzar los 7 años de tribulación.
Y Jesucristo va a regresar con los santos. 1000년 동안 이 땅을 직접 다스리게 됩니다. Y Él va a reinar en la tierra por 1000 años. 그걸 이제 소위 천년 왕국이라고 이야기하죠. Ahí los que nos referimos al milenio de reinado de Jesús. Entonces la segunda misión de la iglesia 불법의 비밀이 활동하는 것을 막는 일을 합니다. hace el trabajo de restringir el misterio de la iniquidad 마음대로 역사하지 못하도록 para que Satanás no trabaje en su totalidad. 사탄의 활동, 불법의 비밀이 활동하는 걸 교회가 막고 있기 때문에 Porque el evangelio, la iglesia detiene el trabajo de la iniquidad. 세상을 마음대로 할 수가 없는 거죠. Por eso Satanás no puede hacer lo que él quiera en el mundo de hoy. 이제 이 교회는 성경에서 Y la iglesia en la Biblia 진리의 기둥과 터라고 이야기하고 있어요. dice que es el pilar de la verdad. 디모데전서 3장 15절에 보면 Cuando vemos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이니라 하는 말씀이 있습니다. In the verse it says, which is the church of the living dice God. que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 살아계신 하나님의 교회는 진리의 기둥과 터라는 거예요. And so the church of the living En la iglesia del Dios vivo es el pilar de la verdad. 마음에 교회가 세워지지 아니하면 God. So in your Entonces, si en su corazón la iglesia no es establecida, 진리의 기둥과 터가 없는 사람, entonces es una persona sin la columna y baluarte de la verdad. 딱 세워진 사람은 Y una persona donde es establecida la iglesia en su 진리의 corazón 기둥과 터가 마음에 세워진 사람. es una persona que tiene columna y baluarte de la verdad. 자, 이제 어제 아담 안에 하나님이 거하시다가 yesterday I said Ayer yo hablé acerca de cómo Dios 이제 moró dentro de Abraham. 만들어지면서 성막 안에 하나님이 거하셨고 in the wilderness as the tabernacle was established, God Y en el 이제 desierto 이스라엘 가나안 땅에 들어간 뒤에는 donde el tabernáculo estaba, allí estaba Dios. Y después que entraron a la tierra de Canaán, 위에 세워져 있었는데 실로 the tabernacle was established. el tabernáculo fue establecido en Silo. 이 성전을 짓게 하셨고 And then God caused Y Dios dijo que 성전에 거하시다가 construyeran el templo. Y luego al morar en el templo, 오셨고 y Jesús vino a este mundo, 예수님 안에 이제 성령이 거하셨는데 el Espíritu Santo ahora moraba dentro de Jesús. 이제는 이제 성령이 죄 사함을 받은 성도들 마음 안에 임해서 and now the Holy Spirit Y ahora el Espíritu Santo mora en el corazón de los santos. 성도를 통하여 일을 한다고 말씀을 드렸습니다. and it says, and I said that Y dice la palabra que Él trabaja a través de los 이 santos. 시대는 성령이 성도들 마음 안에 거하시면서 and so in our age today Y en la era de hoy en día, mientras el Espíritu Santo mora en los santos, 하고 계시는데 y Él trabaja a través de los santos, 이 성령이 우리 마음에 오시면 cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, 성령의 열매를 맺는 일을 하십니다. it does the work hace el trabajo de dar fruto del Espíritu Santo. 5장에 보면 En Gálatas capítulo 5 이제 성령의 열매가 쭉 나옵니다. talks about the habla de los frutos del Espíritu Santo. 자, 이제 갈라디아서 5장 22절에 보면 En Gálatas 5:22 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 성령의 열매는 성령이 임해서 맺는 겁니다. and so the fruits Los frutos del Espíritu Santo solo pueden producirse cuando entra el Espíritu Santo. 오늘날 성도들의 마음 안에 성령이 거하시면서 Entonces, hoy en día, el corazón de los santos, mientras el Espíritu Santo mora en ellos, 열매를 맺는 일을 하십니다. hace el trabajo de producir los frutos del Espíritu Santo. 자, 이 교회는 성령이 거하시는 처소입니다. and so the church is Y la iglesia es el lugar donde mora el Espíritu Santo. 성도들의 마음 안에 성령이 계시고 the Holy Spirit is in the hearts of Y el Espíritu Santo está en el corazón de las personas que han recibido salvación. 마음이 성전이죠. and so the heart Entonces, el corazón de los santos es el templo. 자, 고린도전서 3장 16절에 보시면 in 1 Corinthians chapter 10 En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 다 이제 그 구절 다 표시되어 있습니다. and so in the syllabus the verses are already brought there. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느뇨.
So 1 Corinthians chapter 3, verse 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God Versículo dwells in you? 자, 여기 보면 너희가 하나님의 성전이다. dice que ustedes son el templo de Dios. 그리고 하나님의 성전이 너희 안에 거하신다 그랬죠. And it says that Que el Espíritu Santo mora en ustedes. 예, 성령이 거하시는 처소가 바로 성전입니다. so the location of where the Entonces el lugar donde el Espíritu Santo mora es el templo. 죄사함을 받으면 죄사함 받은 성도들의 마음 안에 성령이 임하여 계시기 때문에 and so when you receive the forgiveness of sin, the Holy Spirit dwells in the Entonces al recibir 우리의 마음이 성전이 됩니다. al recibir el perdón del pecado, el Espíritu Santo mora en aquellos corazones de los que han sido salvos y nuestro corazón ahora es el templo. 여기까지 설명을 드렸죠. And yesterday I explained the reason Y yo expliqué la razón por qué el Espíritu Santo mora en nosotros. 우리에게 위로나 위안을 주는 일도 하시고 and so the Holy Spirit comes to us and El Espíritu Santo viene a nosotros y nos provee 하나님 앞에 묻고 consuelo. 기도할 때 우리에게 교제를 해주기도 하시고 so when we pray and ask of the Lord, Cuando oramos y le hablamos al Señor, 묻는 일도 하시고 Él nos permite la comunión y nos hace el trabajo de ayudarnos. 허물이나 우리의 어떤 실수에 매여서 하나님 앞에 담대함을 잃어버렸을 때 and when we lose boldness in front of God because of our Y cuando perdemos valentía delante de Dios por nuestras carencias y debilidades, 참소하는 일을 하는데 Satan, he does Satanás hace el trabajo de condenarnos y asustarnos. 사탄은 그 사단의 정죄와 송사로부터 우리를 변호해주는 변호사의 일을 하십니다. the Holy Spirit does is Y el Espíritu Santo hace el trabajo de defendernos ante las acusaciones de 이 Satanás. 성령은 이제 에베소서 1장 17절에 보면 지혜와 계시의 영이라고 표현이 되어 있습니다. Efesios 1:17. Holy Spirit is a spirit of wisdom and revelation. 성령이 우리 마음에 오셔서 Si el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, 하나님의 뜻을 계시해 주는 일을 합니다. hace el trabajo de revelarnos la voluntad de Dios. 이제 교회를 위해서 각양다양한 은사를 이렇게 주시는데 And also the Holy Spirit provides Y el Espíritu Santo también provee diferentes dones a la iglesia. 고린도전서 12장 4절을 한번 보겠습니다. and let's look at 1 Corinthians Vamos a ver 1 Corintios 12. 고린도전서 12장 4절에 보면 성령이 교회들에게 주신 여러 가지 은사가 이제 기록되어 있습니다. Si vemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, habla de los diferentes dones que da a la iglesia. 성령은 같고 Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 6절 또 역사는 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 역사하시는 하나님은 같으시다. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. all in all. 자 이제 성령이 어떤 은사들을 주시느냐? Entonces, ¿qué dones da el Espíritu Santo? Si mira el versículo 8, 어떤 이에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 어떤 이에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 다른 이에게는 같은 성령으로 믿음을, a otro fe por el mismo Espíritu, 어떤 이에게는 한 성령으로 병 고치는 은사, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, 어떤 이에게는 능력 행함을, y a otro el hacer milagros, 어떤 이에게는 예언, a otro profecía, Prophecy. 어떤 이에게는 영들 분별함, a otro discernimiento de espíritus, 다른 이에게는 각종 방언 말함을, a otro diversos géneros de lenguas, 어떤 이들에게는 방언들 통역함을 주시나니 y a otro interpretación de lenguas. 이 모든 일은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나눠 주시느니라. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 성령이 교회를 위해 나누어 주는 각종 은사들이 이제 기록이 되어 있습니다. Entonces aquí dice de la diversidad de dones que el Espíritu da a la iglesia. 그래서 성령은 성도들 마음에 인해서 Entonces el Espíritu Santo entra en el corazón de los santos 교회를 위해 다양한 은사들을 주십니다. y por el bien de la iglesia Él provee esos dones. 근데 이제 이 성령이 우리 안에 오셔서 And as the Holy Spirit Y 여러 가지 일들을 하시는데 mientras el Espíritu entra en nosotros hace diversidad de dones, de trabajos. 일들을 많이 기록을 해놓았습니다. and in the Bible, Y en la Biblia escribe diferentes dones, trabajos del Espíritu Santo. when the Holy Spirit enters our hearts, Cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, 마음을 주시는 일을 합니다. nos da un nuevo corazón que no teníamos anteriormente. 자, 우리 에스겔서를 한번 찾아볼까요? Vamos a ver el libro de Ezequiel. 에스겔서 36장 Ezequiel
capítulo 36, verse 25. versículo 25. 뿌려서 너희로 정결케 하되 Then I will Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de toda la vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 그래서 너희를 정결케 할 것이며. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. 자, 맑은 물을 뿌려서 정결케 한다는 말씀 있죠. Aquí dice que voy a esparcir agua limpia. 말씀으로 우리 마음을 깨끗하게 하는 걸 이야기합니다. Here it is referring to cleansing our Se refiere a limpiar nuestro corazón con la palabra. 말씀을 의미한다는 거 여러분 알고 계시죠? And so I'm sure you know that in the Bible, the water Yo sé que ustedes saben que en la Biblia el agua representa la palabra. 성령으로 거듭난다 할 때 그 물도 말씀이고 same thing in John chapter Lo mismo como en Juan capítulo 3, water is also referring to the que el agua 5장에 보면 너희 se refiere a la palabra. 하는 말씀이 있는데 also in Isaiah. También Isaías 55 dice que los que tienen sed venir 예, 그래서 a las aguas. 신령이 가난 자들이 말씀의 물 앞으로 오라는 거예요. And so it's saying that Entonces dice que los que están pobres de espíritu for the water, vengan ante el agua, que es la palabra. 47장에 보면 성전 문지방에서 흘러내리는 물이 나오는데 and also in Ezekiel También en Ezequiel 47 comes from underneath. hay una agua que viene de debajo de la puerta del templo. 말씀을 의미하죠. That also signifies the word that flows out. También eso significa la palabra que sale de la iglesia. 여기 에스겔서 36장 25절에 보면 And so here in Ezekiel chapter 30, Entonces aquí en Ezequiel 36, 25 물을 뿌려서 너희를 정결케 한다라고 말씀하셨고 here it says, I will sprinkle clean water on you. dice que yo esparciré agua limpia y seréis limpios. Y el versículo 26 영을 너희 속에 두고 It says, I will give dice, you os daré nuevo a corazón new spirit within y you. pondré espíritu nuevo dentro de 너희에게 vosotros. 주되 It says, I will give you a Dice new que le daré un corazón nuevo 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 I will take the heart of stone out of your y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. And so after receiving the Entonces después de recibir el perdón del pecado, 하나님의 영을 우리 속에 두시고 God puts Dios pone un nuevo espíritu en nuestro 새 corazón. 마음을 주시고 and gives Nos da un nuevo corazón. 육신에서 굳은 마음을 제하고 and to remove the heart Y of para quitar el corazón de piedra, that he will give us a heart. nos da el corazón de carne. 육을 제하시고 And so the whole Entonces el Espíritu Santo 성령이 우리에게 quita nuestra carne 마음을 주겠다. it is saying that the Holy Spirit will y dice que el Espíritu Santo nos va a dar un nuevo corazón. the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo entra en 하고 nosotros. 싶다. Ah, yo quiero orar. 성경을 좀 읽고 싶다. Ah, yo quiero leer la Biblia. 복음을 한번 전해보고 싶다. Quiero tratar esto por el Evangelio. 교회와 함께하고 싶다. Quiero estar junto con la iglesia. 내가 물질로 좀 교회를 섬기고 싶다. Tengo con mi dinero, quiero servir a la iglesia. 근데 Él nos da ese corazón. 성령이 주시는 이제 성령의 권고와 성령의 음성을 무시하면 but when you reject if you ignore the advice and the suggestion Pero si ignoramos los avisos del Espíritu Santo, God disciplines you de vez en cuando lo va a disciplinar. 하시는데 and even though the Holy Spirit continues Y aunque el Espíritu Santo continúa when you avisándole y uno ignora la voz del Espíritu live following the flesh y sigue la carne, 권고를 무시하면 and as you ignore a medida que ignora los consejos del Espíritu Santo, 기도 합니다. at times even God de vez en cuando Dios destruye la carne también. 이제 데살로니가 전서 5장 19절 Vamos a ver let's look at Primera Tesalónica capítulo 5 versículo 19. 성령을 소멸치 Cuando vemos Primera 말며 Tesalónica 이런 5, 말씀입니다. 19, 5 verse 19 says do not versículo 19, 예. dice, no apaguéis al Espíritu. 제가 영어 성경 번역본 안 보니까 and so I saw Yo miré una interpretación en la Biblia en inglés. 소멸한다는 성령을 없애버린다는 의미가 아닙니다. it's not when it says do not quench the spirit it's not saying getting rid of Dice que no apaguéis el Espíritu. No es que usted está dejando el Espíritu, the spirit itself is God porque el Espíritu en sí es Dios. 없애버릴 수 없죠. man cannot get El hombre no puede dejar a Dios, 이건 잘 모르는데 and so I don't know too well about English no puede deshacerse de Dios. 보니까 but I saw one English Yo no soy bueno en inglés, pero vi una interpretación en inglés 이렇게 돼 있어요. it says do not stifle the spirit que dice, 그 스타이플은 no, 억제하다 이런 말이죠. no desecha el Espíritu. it means to interfere to No, repress significa como interferirle o restringirlo. 그러니까 이제 성령의 욕구를 억압하고 소멸시키지 말라는 거예요.
It says, do not reject the requirements, desires of the Holy Spirit. Dice, no rechace los requerimientos del Espíritu Santo. 마음에서 죽이지 말라는 It 거예요. says, do not ignore the heart Dice of the que Spirit. no ignore el corazón del Espíritu Santo. 성령 자체를 소멸시키는 것은 불가능한 일이죠. But of course, as mankind, Pero we cannot get como rid of seres humanos no podemos deshacernos del Espíritu Santo. 또 교회 안에서 육을 제하시려고 일을 하시고 And so inside of our hearts, Así que dentro de nuestro corazón, dentro de la iglesia, Dios trabaja para deshacer de nuestro corazón. 할 거점을 만들기 위하여 계속 일을 합니다. but Satan works to place a foothold in our hearts. Pero Satanás trabaja para poner en nuestro corazón el que nos interesemos en la carne. So the Holy Spirit to cause us to not to accept Entonces el Espíritu Santo nos hace que no aceptemos la carne en nuestro corazón. fight against the flesh. Y el Espíritu pelea contra la carne. The work of getting rid of Y hace el trabajo de deshacerse de la carne. But Satan wants to cause us to accept, Pero Satanás quiere hacernos aceptar la carne make us live following. y nos hace vivir siguiendo la carne He continually y continuamente trabaja. 읽어보면 when we read the book of Nehemiah, Cuando vemos el libro de Nehemías, 성전 안에 산발락과 도비아를 제거하는 일을 하죠. and so Nehemiah, he does the Nehemías work of removing Sanballat and Tobias from the temple. hace el trabajo de When we look at Samson, 하나님은 삼손에게 Si miramos a Sansón, 주셨는데 God gave Samson great Dios le dio a Sansón mucho poder. 힘이 있는 삼손도 사탄은 파멸로 이끌어가는 걸 볼 수 있어요. And we can see that Samson, who possessed great Y power, podemos ver que Sansón, que tiene gran poder, Satanás lo guió para que 조금씩 pereciera. 나가면서 little by little, as he accepted the Porque él poco a poco, mientras aceptó la carne, 못하고 later on, he was not able to más después él no pudo escapar la carne, sino que terminó siendo esclavo de los filisteos. both of his eyes were. Ambos ojos se los sacaron 조롱거리가 되는 모습을 볼 수가 있어요. We can see that he became the insult of many people. y podemos ver que él Even though you may have the gospel, mató a muchas personas. Aunque tenga el evangelio, 육을 용납하게 하면서 little by little, Satan makes us to poco a poco Satanás nos hace aceptar la carne. 살아. we say, oh, how can a person live by the Spirit? Y podemos, a veces decimos, ¿cómo podemos vivir por el Espíritu todo el tiempo? Is enough. Esto es suficiente. Sure, at times you Sí, de vez en cuando puede ser eso. 영적으로 굉장히 좋았던 사람이 a person who was at one point very, very good spirit, Una persona que en algún punto era muy bueno espiritualmente, little by little, as they accept poco a poco al aceptar la carne 하나님의 일꾼들이 and those powerful workers of y esos trabajos grandes de Dios, corrupt, ellos se corrompen you can see that become powerless. y luego se hacen sin poder. 구원파라는 그 종파가 있었어요. And so in Korea, there's a sect called the sect of En salvation. Corea hay una secta, se llama la secta de la salvación. There was a man named Yu. Hay un hombre llamado Yu Jong-wan. 나갔을 때 그 이제 구원파 본부에서 한 200m 좀 떨어진 곳에 제가 이제 교회 개척을 했었어요. And so when I went on my first ministry, I started my church about Cuando 200 meters away yo from comencé mi their primer headquarters. ministerio, yo comencé mi iglesia como 200 metros de donde estaba el templo de ellos. So I've only heard about the sect of Entonces yo solamente había escuchado de la secta de la salvación. 복음으로 시작한 교회였어요. And so the sect of salvation, that was a church that first Entonces, la secta de salvación es una iglesia que comenzó con el evangelio, pero a medida que pasaba el tiempo they headed toward y ellos se dirigían hacia la carne, 복음만 위해 달려가는 게 아니라 they did not purely run forward for the sake ellos no corren por el bien del evangelio, 드리면서 but as they began to accept pero mientras ellos comenzaron a aceptar las cosas mundanas, 완전히 힘을 잃어버리고 that sect of salvation church that has completely lost esa secta de la salvación ha perdido todo su poder become the insult of the world. y ahora son como un insulto al mundo. 유병헌 씨가 굉장히 복음을 사랑했다고 들었는데 So I heard at one point that Mr. Yu Byung-won, he really loved the gospel. Yo escuché que en algún punto ese señor Yu Jong-wan amó el evangelio, His life is so pitiful. pero su fin terminó muy miserable. 하고 있었던 사람인데 He's a person who once had Es una persona que tenía el evangelio, 어떻게 됐을까? but how could his church turn pero out? ¿cómo terminó su iglesia de esa manera? I'm sure they were a bit corrupted, Seguro que no eran corruptos. but he was a saved man. Y él era un hombre salvo. 그래서 열매도 있었다고 들었는데 I heard that he preached the gospel and there were the fruits that he Yo escuché que él predicaba el evangelio y tenía frutos, 제가 이해가 pero 안 되는데 yo no podía entender. 말씀에 이렇게 기록이 돼 있구나. but I realized in the Y word me di cuenta de que en la palabra ya está escrito así. 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? and says if the salt loses its flavor, how will you Dice, si la sal pierde el sabor, ¿cómo va a servir? 밟힐 뿐이니라. except that it will only be thrown outside and trampled? Sino que va a ser echada y va a ser pisoteada. 소금인데 When we are the salt of the Señores, nosotros somos la sal del mundo. 맛을 잃어버리면 world, when the salt loses, Cuando la sal pierde su sabor, 아무 쓸데가 없고 then it becomes completely. se hace inútil. 다만 밖에 버리고 사람들에게 밟힐 뿐이라는 거죠. It says that it will only be thrown
Y dice que solo puede ser echada afuera donde va a ser pisoteada por los hombres. So how can the salt have its Entonces, ¿cómo puede la sal tener su propio sabor? 처음에 맛을 내는 게 아니고 the salt does not have its flavor by Y la sal no tiene su sabor por medio de su esfuerzo, but when salt comes into contact sino que cuando la sal cuando la sal tiene contacto con el agua, when the salt melts, cuando la sal se derrite, 맛을 내게 돼 있어요. then naturally naturalmente provee ese sabor salado. 소금만이 낼 수 있는 맛이 있어요. the salt has a flavor that it can only salt. La sal tiene un sabor que solo la sal puede producir. We are the salt of the world. Nosotros somos la sal del mundo. 그리스도인만이 낼 수 있는 맛이 있어요. And so the Christians, they have a flavor that only Christians Y los cristianos tienen un sabor que solo los cristianos pueden dar. that is the flavor of the gospel. Y eso es el sabor del Evangelio. 그리스도인이 아니라도 누구든지 할 수 있어요. And so a business, you can, even though you're not a Christian, you Entonces, aunque no es cristiano, puede correr cualquier trabajo. 가톨릭 신자도 할 수 있어요. can, providing for other people, you can do it whether you're a believer of Buddhism Y or proveer para otra persona lo puede hacer, sea budista, sea musulmán. 절대로 낼 수 없는 맛. but there's a flavor that you cannot give unless Pero hay un sabor que no puede dar al menos que sea un cristiano nacido de nuevo. there's a flavor that only Christians can Hay un sabor que solo los cristianos pueden dar. there's a flavor that only the salt can Hay un sabor que solo la sal puede dar. that is to preach Y es predicar el Evangelio. 오늘 죄에서 건져내는 일입니다. and that is the work of saving one soul out of sin. Y ese es salvar una alma del pecado. 저절로 녹으면서 짠맛을 내듯이 Just as when the salt accepts the water, it melts away and produces that salt. Así como la sal aceptando el agua produce el sabor salado. 모양이 변하듯이 So just as when the salt accepts the water, naturally it changes its shape. Así como la sal cuando recibe el agua cambia su forma naturalmente. Accept the word the word Cuando aceptamos la palabra en nuestro corazón, 우리를 변화시키고 it is the word that enters us and changes. es la palabra que entra en nosotros y nos cambia. 우리로 하여금 그리스도의 맛을 내게 한다. The word enters us and allows us to put off the flavor. La sal entra en nosotros y nos ayuda a echar la carne a un lado. 1장 23절에 보면 So when you look at it, Ephesians chapter 1 verse 20, Cuando mira Efesios capítulo 1, versículo 3, 몸이라고 기록되어 있습니다. it also says the church is the body of Christ. dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 22절 23절 합니다. Let's look at first Ephesians chapter 1 verse 22 and Efesios 1, 22 y 23. 발 아래 복종하게 하시고 그를 만불 위에 교회의 머리로 주셨느니라. And he put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, 교회는 그의 몸이니. which is his body. 자, Dice, ¿y de cuál es su cuerpo? Jesus is the head of the church, Jesús es la cabeza de la iglesia and the church is the body of y la iglesia es el cuerpo de Cristo. 사함을 받으면 성령이 우리 안에 오시는데 So everyone, when we receive the forgiveness of Entonces sin, todos, the Spirit, cuando usted recibe el perdón del pecado, el Espíritu Santo entra en nosotros. 온전한 성전은 아닙니다. but just because of that, we individually do not become the perfect. Pero por eso no quiere decir que se va a convertir en el templo perfecto. Inside of Jesus, the Holy Spirit dwells, Y dentro de Jesús el Espíritu Santo mora. 모든 능력을 온전히 갖고 있었지만 and the Holy Spirit that dwelled inside of Jesus had all the perfect power. Y el Espíritu Santo que está en Jesús tiene un poder perfecto. But even when we accept the Holy Así que cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo, as an individual is not. yo como individuo no soy el templo. 서소니까 성전이기도 하지만 And so of course, because it is the whole dwelling of the Holy Spirit, we are called the temple. Claro, porque el Espíritu Santo mora, nosotros somos llamados el templo. 그리스도의 몸이라고 기록되어 있습니다. Here in verse 23 it says, Pero en el versículo 23 dice que la iglesia es su cuerpo. now, of course, in the body there are many members. En un cuerpo hay muchos miembros. 개체가 아니고 지체입니다. 개체는 독립적으로 존재하는 몸. And so the body does not exist individually, but it is a combination of. El cuerpo no es individual, sino que es una combinación de miembros. And so even when we receive salvation, we do not exist independently. Igual cuando ustedes reciben salvación, no existieron independientemente. 다른 지체와 더불어 사는 지체라는 거예요. We are a member when we receive the help of other Somos miembros que hemos recibido la ayuda de otros miembros que también han recibido la ayuda de otros miembros. 27절 한번 보겠습니다. Let's look at 1 Corinthians. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 12. 자, 고린도전서 12장 27절에 보시면 1 Corinthians chapter 12, verse 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. It says, now you are the body of Christ Dice que ahora son cuerpo de Cristo and members individually. y miembros individuales. 너는 그리스도의 몸이요라고 되어 있지 않고 Here, it doesn't say that you are the body of Christ. Aquí no dice que tú eres el cuerpo de Cristo, It says, but you all are. dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo. 몸이 아니고 So me alone, I am
Entonces yo por mí mismo no soy nada del cuerpo de Cristo. 지체의 각 부분이라는 거예요. We are the individual members of the body of Somos miembros individuales del cuerpo de Jesucristo. 지체는 많으나 몸은 하나라. It says, but now indeed there are many members of one body. Y versículo 28 dice 예수님의 피로 죄 사함을 que ahora hay varios miembros del cuerpo de Cristo. 이제 모든 성도들이 그리스도의 몸인데 And so all the saints who have received salvation by the blood of Jesus Christ, they are the Y body todos los santos que han recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo, ellos son el cuerpo de Jesucristo. part of that Y somos una parte de ese cuerpo como miembros. all the members. Somos todos los miembros 지체의 도움을 받아야 합니다. They must receive the help of y others. todos los miembros deben recibir la ayuda de otros miembros. 아무도 갖지 못하는 특별한 기능을 가지고 있습니다. And so the eyes have a special ability that no other members have. El ojo tiene una habilidad especial que otros miembros no tienen, The eyes have the ability to porque los ojos tienen la habilidad de ver. 볼 수 있는 기능이 없습니다. The ears do not have the ability to see. 여러분 입은 절대로 볼 수 있는 기능이 없습니다. Everyone, the mouth does not have. La oreja no tiene la habilidad de ver y la boca no tiene la habilidad de ver. 살수 있느냐? But can the eyes live without receiving the help of the Pero mouth? ¿puede el ojo vivir sin recibir la ayuda de la The boca? eyes must receive the help of the mouth, Los ojos no necesitan la ayuda de la boca and the eyes must also receive the help of the hand. y los ojos necesitan la ayuda de las manos. 지체의 도움 없이 살 수 있는 지체는 없다는 거예요. Everyone, no matter what member it is, there's not a member that cannot live. No importa qué miembro sea, ningún otro miembro puede vivir sin la ayuda de otro miembro. And so all the members exist. Todos los miembros existen para la vida 몸으로 말미암아 존재합니다. And all the members exist through the body. y todos los miembros existen por la vida. 존재하는 게 아니고 And so the members do not exist for itself, Entonces los miembros no existen para sí mismos. but all the members must receive the help of the body. 모든 Todos los miembros existen para el cuerpo y todos necesitan la ayuda del cuerpo y existen por el bien del cuerpo. And so all the members exist through Y todos los miembros existen a través del cuerpo. 이 교회의 조직에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. And secondly, I would like to talk to you about the Segundo, quiero hablar acerca de la organización de la iglesia. 그리스도의 몸이고 the church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. 이제 영적 질서가 있습니다. And so there's a spiritual order within the church. Hay un orden espiritual en la iglesia. 교회에는 하나님이 세운 종이 있습니다. And so inside of the church is the servant of God that God has En la iglesia hay el siervo de Dios que Dios ha establecido. 28절 합니다. Let's look at Acts chapter Vamos a ver Hechos capítulo 20. Acts chapter Hechos capítulo 20, versículo 28. 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼나라. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. 자, En el 성령이 que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. The Spirit established an overseer. Es el Espíritu Santo no establecido como obispos, 감독들을 통하여 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다. And says the Holy Spirit through the overseer attends to the church of God which he purchased with his own blood. 이 el 교회 Espíritu 안에는 Santo 교회를 다스리고 감독하는 인도자들이 있습니다. And so inside of the church we have leaders that maintain. Dentro de la iglesia tenemos líderes que mantienen y guían la iglesia. 머리의 지시를 받아야 하고 So all the members must receive the Todos los miembros deben recibir la instrucción de la cabeza. 직분과 질서가 있습니다. And so inside of the church we have a position. Y en la iglesia tenemos posiciones y orden. 이 교회의 질서를 무너뜨리는 일을 합니다. And Satan does the work of breaking Y down. Satanás hace el trabajo de romper el orden de la iglesia. 교제를 했어요. This early morning I had Esta mañana tuve comunión con un hermano. 아버지가 이제 교회를 안 나오는데 and his father currently does not. Su padre actualmente no va a la iglesia. 아버지가 이제 교회에 와서 몇 번 말씀을 듣고 And so his father came to our church a few times. Su padre vino a nuestra iglesia varias veces y escuchó la palabra. 왜 개인적인 성령의 인도를 받지 못하게 하고 And why does this church prevent you from receiving the guidance of the Holy ¿Por Spirit? qué esta iglesia te evita de recibir la guía del Espíritu Santo individualmente? 받으라고 하느냐? And so why do you keep teaching to receive the guidance of the ¿Por church? qué ustedes le continúan enseñando a recibir la guía del Espíritu por el sermón? Asked him, what is the life of your father like? Entonces dijimos, ¿cuál es la vida que a tu padre le gusta? 하는 게 아니고 And so it's not that we don't want you to receive the No es que no queremos que él reciba la guía individual del Espíritu Santo, 성령의 인도를 안 받기 때문에 but it's because they don't receive the guidance of the Holy Spirit es individually. porque no puede recibir la guianza del Espíritu Santo individualmente. 못 받기 때문에 Because they're unable to receive the individual
porque no puede recibir la guianza del Espíritu Santo individualmente. 다스려주고 이끌어주는 거예요. And that's why we want to lead them and guide them. Por eso es que nosotros le guiamos a través de la guía Because he doesn't want to break his del sermón. Y ya que no quiere quebrantar su corazón, 여러 교회를 다녀보면 mientras yo he visitado muchas iglesias, 교만하고 people who are la gente que son arrogantes en su corazón, 교회의 다스림을 받기 싫어하는 사람들이 those people who do not want to belong to the church. la gente que no quiere ser guiados por la iglesia, ni pertenecer a la iglesia, How they always understand. ellos siempre, ¿cómo entienden la Biblia de esta manera? Oh, Leyendo la Biblia, 성령이 우리 마음에 오시면 cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, 그걸 다 깨닫게 해준다 그러셨는데 the Holy Spirit will be. dice que el Espíritu Santo nos va a hacer entender todas las cosas. 친히 모든 걸 다 가르쳐 주신다는데 And so it says the Holy Que dice, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. 받았습니다. And so I also Yo también recibí el perdón del pecado. 성령이 계시는데 inside of me. Dentro de mí también está el Espíritu Santo. 종의 다스림과 가르침을 받아야 합니다. Why must I receive the guidance? ¿Por qué entonces yo tengo que recibir la guianza de la iglesia en el sermón? And so the devil places this. Y Satanás pone este pensamiento en ellos. 아주 간교해요. And so the devil. Y Satanás es tan engañoso. 요한복음 14장 Vamos a ver San Juan capítulo 14. 14장 26절에 보시면 In John chapter 14. En San Juan 14, 26. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 26절. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 여기 26절에 보면 Aquí en el versículo 26, 성령이 너희에게 모든 것을 가르치시고 There's the Holy Spirit whom the Father will send in my name. Will dice que el Espíritu Santo que mi Padre enviará, Él enseñará todas las cosas. 우리에게 말씀하신 모든 것을 생각나게 하신다고 돼 있어요. It says the Holy Spirit will bring to remembrance. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. 성령이 오시면 Cuando el Espíritu Santo venga, 성령이 모든 걸 가르쳐 주고 el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. 주님께서 말씀하신 모든 것을 생각나게 해준다 그랬으니까 Because the Holy Spirit says that it will bring us to Y es porque dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar todas las cosas. 성령이 내 마음 안에 계시면 So once I Entonces, receive the forgiveness of sin and the una vez que recibe el perdón del pecado y el Espíritu Santo entra en mí, 가르침을 받을 필요가 없어. also then I know entonces esa persona ya no necesita ser enseñada por otra gente. 이런 식으로 깨닫는 사람들이 있어. there are people who Y hay gente que trata de entender la Biblia de esa manera. 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고라고 돼 있는데 Mira, dice que el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. 모든 것 안에 교회와 종도 포함돼 있어요. in all things it also includes the church. Y todas las cosas significa el siervo y la iglesia. 요한 1서를 한번 보겠습니다. Vamos a ver primera de Juan. 요한 1서 2장. Primera de Juan capítulo 2. 자, 요한 1서 2장 27절도 사람들이 자기식으로 깨달아 가지고 잘못 이해하는 사람들이 있어요. And so even in first En primera de Juan capítulo 2 versículo 27. in their own way. 자, 요한 1서 2장 27절. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 But the anointing which you have received from Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. being anointed, that means Dice que la unción que vosotros recibiste significa recibir el Espíritu Santo. and you Y no tener necesidad de que nadie os enseñe. 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 Así como la unción misma os enseña todas las cosas. 자, 여기 보니까 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하고 it says the anointing which you have received Dice from que him abides in you. la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros. Y que no tiene necesidad de que nadie les enseñe. 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르친다고 돼 있어요. But as the same anointing teaches you concerning Pero dice, all así things, como la unción misma os enseña todas las cosas. 가르침을 받을 필요가 있습니까 없습니까? so is this say that Entonces significa que no podemos ser enseñados por nadie más. 그러니까 사람들이 이 말씀을 자기식으로 깨달아 가지고 so people they Entonces la gente entiende esto en su propia manera. 성경에 봐라. Ah, pero mira la Biblia. 성경 우리가 아무의 가르침을 받을 필요가 없다고 하지 않았느냐? Bible doesn't the Entonces, Bible tells us ¿no dice la Biblia que no debemos ser enseñados por nadie más? 성령이 모든 걸 가르쳐 준다고 하지 않았느냐? does it not say that Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. 요한복음 14장 26절에도 그렇게 돼 있고 it says that in John Sí, dice, verse 26. 여기 사도 요한이 como dice en San Juan 14, 26. Even here in Apostle John, in First John, Y ahí en primera de Juan también está diciendo la misma cosa. 다스림을 받아야 된다. why must we rule? Why
Entonces, ¿por qué yo tengo que ser guiado por el siervo y la iglesia? 한다고 이야기하느냐? But why do you say that we must obey and submit ourselves? Que dice que tenemos que someternos a la iglesia de los siervos. 2장을 보면 Pero si mira primera de Juan capítulo 2, 세 부류의 사람들이 나옵니다. There are three hay tres grupos de personas. 자, 여기 19절에 Si 보시면 mira el versículo 19, 저희가 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니. it says they went out salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 자, 여기 저희라는 존재들이 있습니다. So here Aquí sale el grupo que dice 저희라는 ellos. 어떤 사람들이 있어요. Estas personas que se le llaman ellos, 우리가 있어요. 우리. y luego están nosotros. 저희가 우리에게서 나갔으나 Ellos salieron de nosotros, 우리에게 속하지 아니하였나니. pero no eran de nosotros. 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으려니와. for if they had been of us, Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이니라. but they went out that they might Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. 저희라는 이 사람은 어떤 사람들이냐? and so these people Entonces, estas personas que se dicen ellos, ¿qué tipo de personas son? 요한과 함께 있었는데 so they were once Eran personas que estaban junto con Juan, 마음은 요한에게 속한 적이 없었다. but their heart pero su corazón nunca estaba junto con Juan. 신앙은 속하는 겁니다. Entonces, la vida espiritual es acerca de estar juntos, 함께 있지만 ya que como el cuerpo está junto, 마음이 속하지 아니하면 pero porque una parte no se une, 맞을 때 and whatever doesn't fit their cuando algo no encaja con su corazón, cuando no encaja con su pensamiento, 자기 오름을 제하지 아니하면 porque ellos no pueden deshacerse de su propia justicia. 우리라는 이 무리에게서 나가게 된다는 거죠. then eventually from this multitude that we call Y de repente, de la multitud que llamamos nosotros, ellos van a salir. 성경은 속하지 Entonces, 아니하기 때문이다. in the Bible says ¿Qué dice? En la Biblia dice que ellos no eran de nosotros. 속하였던 Si hubieran sido de nosotros, 우리와 함께 거하였을 거다. habrían permanecido con nosotros. 그러니까 저희가 나간 것은 Y la razón por la cual se salieron 다 우리에게 속하지 아니했다는 걸 나타내기 위함이다. era para manifestar que no eran de nosotros. 어쨌든 이제 저희가 있고 Entonces tenemos el ellos 우리가 y tenemos el nosotros. 이 우리는 요한과 그 요한하고 마음을 함께하는 사람들이에요. and the us are the people who Y nosotros son las personas que están junto con Juan, con un corazón con Juan. ¿Quiénes son ellos? 요한과 함께 있다가 Que una vez estuvieron con Juan 요한에게 속하지 y 않은 ahora ya no permanecen con Juan. 요한에게서 나간 사람들. Son personas que dejaron a Juan. 이제 초대교회 영지주의라든지 이런 이제 여러 많은 그 이단들이 있었어요. and so during the first churches there were also many Durante la primera iglesia también había muchas herejías. 저희가 있고 우리가 있고 and so there's the day Habían el ellos y había nosotros. 부류의 사람들이 있는데 Si mira este grupo, 너희가 나옵니다. dice ustedes. 자, 20절에 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받았고 모든 것을 아느니라. En el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. 26절 Versículo 26, 너희를 미혹해 하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. these things I have written to os he escrito esto sobre lo que os engañan. 자, 이 너희가 누구냐? ¿Quiénes son ustedes? 자, 이 너희를 미혹해 하는 자들이 있는데 so there is the you who tries to Hay deceive you los que os engañan. ¿Quién los trata de engañar? 저희가 they 예 저희라는 요 사람들이 Entonces, estas personas que se le llaman vosotros 저희라는 사람들 미혹하는 o ellos trying to deceive tratan de 그래서 engañarle a usted. 누구를 위하여 기록된 거냐? and so John No, first primera de Juan, ¿para quién está hablando? 너희라는 요 사람들이 Dice ustedes, 영적으로 어리고 especialmente si son jóvenes, 영적으로 분별이 없어서 with spiritually you're undiscerning 우리라고 하는 이 요한이 하는 말을 듣고 entonces, listening to the al escuchar la palabra de Juan que dice nosotros, to know whether what John creen- says is right 아니면 저희라고 하는 이 사람들이 하는 말이 맞나? or are the words of those entonces, ¿está la palabra de Juan correcta o las personas que se llaman ellos correcto? Entonces, estas personas viven en una ilusión. Ellos están siendo engañados. 그래서 미혹을 받고 있는 이 사람들 and so these Entonces, estas personas que están siendo engañadas, 저희에게 속하지도 않고 우리에게 속하지도 아니하고 and they have not joined them ellos nor have no se han us. unido a ellos ni tampoco a nosotros. 있는 이 사람들 These people who are Estas personas que están en medio de la confusión, 이 사람들을 위하여 쓴 편지가 요한 1서예요. and for these people the letter that John wrote para estas personas Juan escribió primera de Juan. Y para estas personas, Juan, versículo 27, 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니
But the anointing which you Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 자, 이걸 잘못 받아들이면 Entonces, si lo acepta esto incorrectamente, 요한이 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다고 하지 않았느냐. mira, Juan dice que nadie tiene que enseñarnos. 그러니까 우리를 가르치려고 하지 마. No trata de enseñarme, entonces. 우리는 아무도 가르침을 받을 필요가 없어. there's no need for me to No hay necesidad de que nadie nos enseñe. 성령이 모든 걸 다 가르쳐 주셔. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. 여러분, 이런 의미가 아니에요. Eso no es lo que quiere decir esto. 만약에 그렇게 받아들인다. Si lo acepta de esa manera, 그럼 요한이 요한 1, 2, 3서를 뭐 때문에 기록했냐? for them what reason would John write ¿por qué razón Juan escribiría 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan? 필요가 없다고 이야기한 요한은 왜 요한 1, 2, 3서를 기록해서 우리를 가르치고 있느냐는 거예요. so then John who says that you don't need Entonces, to anyone, why does he Juan, write 1 John, 2 John, 3 John, 4 John to say that you need ¿por qué que quería enseñarnos eso? ¿Por qué nos trata de escribir 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan? 아무의 가르침도 받을 필요가 없다는 의미가 아니고 this is not saying that those who have received No quiere decir que los que recibieron salvación no tienen que ser enseñados, 이 사람들에게 sino que a las personas que se refería como ustedes, 가르침을 받지 말라는 거예요. dice, ustedes no tienen que ser enseñados por ellos, 우리의 가르침을 받아야 된다는 거예요. sino que deben de ser enseñados por nosotros. 우리로부터 가르침을 받아야 하는데 Tienen que ser enseñados por nosotros. 우리에게 있었지만 우리에게 속하지 않고 우리에게서 나간 저희의 가르침을 받을 필요가 없다. he's saying that you don't need to be taught by them who Dice que no es que ustedes no tienen que ser enseñados por ellos que nos dejaron, sino por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. 다스림을 받기 싫은 사람들은 those people who do not Y la gente que no quieren que 성경에 quebrantar su corazón dice, mira la Biblia. 성경에 요한복음에도 그렇게 돼 있고 Aún en el libro de Juan dice eso. 요한 1서 2장에도 En 1 de Juan capítulo 2 성경이 모든 걸 다 가르쳐 주기 때문에 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. 우리는 아무의 가르침도 받을 필요가 없다고 했잖아. Y dice que no tenemos que ser enseñados por nadie. 그러면서 가르침이나 다스림을 받지를 않는 거예요. and so Entonces, a través de esto, no quieren que nosotros le cuidemos. 1서를 기록한 요한은 우리에게 가르치고 있습니다. so John Entonces, Juan, que escribió 1 de Juan, nos está enseñando ahora. 아무에게도 가르침을 받을 필요가 없다고 기록한 요한이 요한 1서를 통해 우리를 가르치고 있는 거예요. John who says Juan, that you do not need to be taught by anyone que dijo que no tiene que ser enseñado por nadie más, a través de 1 de Juan nos está enseñando. 아무에게서 아무런 가르침을 받을 필요가 없다는 게 아니고 it's not saying that we don't need No es que no tenemos que ser enseñados nada por nadie, 우리에게서 나간 자들, sino de los que nos han dejado, 우리에게 속하지 아니한 자들, los que no eran de nosotros, 우리를 떠난 자들, los que han apartado de nosotros. 그들에게서 가르침을 받을 필요가 없다. Dice que ustedes no tienen que ser enseñados por ellos, 우리의 가르침을 받아야 돼. pero que ustedes tienen que ser enseñados por nosotros y deben de aprender de nosotros. Eso es lo que está diciendo. what it's saying. 자, 이제 이 교회 안에는 여러 지체가 있고 And so inside Dentro de la iglesia tenemos muchos miembros 하나님이 여러 지체들에게 교회를 위해서 다양한 은사를 주셨습니다. y a través de los miembros Dios ha dado diversidad de dones. 지체는 서로 연락하고 상합해야 돼요. so all the members must Y por eso todos los miembros deben estar juntos. 에베소서 4장 Vamos a ver Efesios capítulo 4. 에베소 4장 16절 Ephesians chapter Efesios capítulo 4, versículo 16. 자 15절부터 읽겠습니다. Desde el 15 vamos a leer. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es de la cabeza, este es Cristo. 자 15절은 영적 성장에 대한 이야기입니다. and so verse 15 talks El versículo 15 habla del crecimiento espiritual. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. it says speaking the truth in love may grow up in Dice all que things siguiendo el in camino, Christ. siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dice, crezcamos espiritualmente. 영적 성장에 대한 거예요. Verse 16 también habla del crecimiento espiritual. 우리가 어떻게 영적으로 자라느냐? Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? 자 16절에 Cuando 보시면 vemos el versículo 16, 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, according to the effective working según la actividad propia de cada miembro. 하나님은
한 지체만 특별히 자라게 하는 게 아니고 causes the growth of the Entonces, body. So God Dios no permite que solamente un miembro crezca, 몸을 자라게 한다. sino que todo el cuerpo crezca. 몸이 자라면 모든 지체가 함께 자라는 거죠. and so when the body Entonces, cuando el cuerpo crece, todos los miembros crecen juntamente. 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 and so Entonces, the whole body todo el cuerpo joined unido together with juntos every joint supply. crece como el cuerpo de Cristo. 하나하여 그 몸을 자라게 한다. And so according to the effective working by which everybody does it, share the Y cause dice of the que body growth. unidos 자, 신앙의 entre sí por 성장은 todas las 어디서 coyunturas que 오냐? se ayudan mutuamente. The maturity of spiritual life, where does it come from? 신앙의 성장은 열심에서 오는 게 아니고 And so the maturity of spiritual Entonces, life doesn't come from la ma- jealousness, 내 수고에서 오는 게 no, 아니라 no viene de your labor, su trabajo. 상합에서 온다. but it comes through the being joined and knit together. Todos los frutos del Espíritu no vienen a través del esfuerzo, sino del estar juntos. And by Del estar juntos y supplies. 연락하고 상합하여 And so working effectively, working by which everybody dice que recibe su crecimiento para 상합이 y 없이 edificándose en amor. 교회가 자라지. and so Entonces, sin la unión entre sí, el cuerpo no puede crecer. rather than Entonces, para que hacer que un solo miembro crezca, 자라게 하시는데 en lugar de un miembro, Dios hace que todo el cuerpo crezca. 교회의 성장, Y es el cuerpo del, 교회의 성장은 el crecimiento del cuerpo, el crecimiento de la iglesia. 상합으로부터 오는 거예요. Entonces, el hacer unido entre sí por todas las coyunturas. 자, 이제 우리 몸에 붙어 있다고 다 지체가 아닙니다. and so just because you are Entonces, porque esté conectado no quiere decir que 몸에 생기는 está unido. everyone the cancer that grows in our bodies, 몸 안에 있기는 있는데 it is in Y el the body. crecimiento no es del cuerpo, sino que está en el cuerpo. 자기 세계를 만드는 세포가 암세포예요. But cells that Y creates its own world hay células en el cuerpo y las células que 흐르고 crean su propio mundo son las células de cáncer. instead of Y las células, en lugar de unirse y trabajar juntas, 자기만의 세계를 만드는 거예요. even though it's aunque está dentro del cuerpo, crea su propio mundo. Esto es lo que se llama la célula del cáncer. that is not a member. 자, 우리 몸에 굳은 살이 있어요. Entonces, en el cuerpo tenemos 자, 이 굳은 살은 몸에 붙어 있습니다. tenemos calizas, 근데 이 굳은 살은 las cuales están atadas, 제거해야 되는 살이에요. But the callus is something están pegadas al cuerpo y es algo que tenemos que deshacernos. to your body. 피가 흐르지 않고 But blood Pero aunque está en el cuerpo 신경이 통하지 않는 게 굳은 살. and there's no senses there, so that's what a callus y is. 지체는 fluye 몸은 sangre ahí 있는데 And so y no hay nervios y nada, y eso es lo que se llaman cálices. 마음이 흐르지 않고 Pero hay miembros en la iglesia que cuando el corazón no fluye junto 돼 있으면 if the spirit y los sentidos espirituales no están conectados, entonces ya no son miembros. 자, 저는 자식이 아프면 제 마음이 아파요. everyone with me, when my child's sick, my heart. Y yo cuando mi hijo está enfermo, mi corazón duele. 선교사가 있는 And once in a while, my son. Mi hijo es un misionero en Haití. 병에 걸려서 굉장히 힘들어한다는 이야기를 들을 때, And once in a while, Y de vez en cuando yo escucho que él se enferma y se enferma muy feo 자, 몸은 떨어져 y 있는데 me duele. Por eso entonces nuestro cuerpo está separado, 마음이 막 아픈 거예요. pero cuando mi hijo está enfermo, mi corazón me duele. 그러면 제가 막 무릎이 꿇어져요. and so when my heart. Entonces, when my son cuando mi hijo está enfermo, yo me arrodillo ante Dios. 우리가 손가락에 가시 하나가 이제 가시가 하나 이제 박혔어요. let's say that we have a Digamos que teníamos 그럼 몸이 어떻게 합니까? una 손가락아, 너 밤새도록 고생해라. hey finger, you suffer. tenemos algo en el dedo. 작게. Hey, you suffer. Well, the rest of us will go to sleep. 자, 이거 Tengo una ampolla. 이거 Y yo digo, hey dedo, tú encárgate de la ampolla mientras todos dormimos. No, 혼자 고생해라. Oh, two. No. You suffer on your own, okay? 우린 잘게. le decimos, no, tú encárgate de eso por ti solo, todos los demás vamos a dormir. 쉴수 있느냐? You know, just Cuando tiene un dolor de muela y dice, no, tú encárgate de él, nosotros vamos a dormir. 연결이 No, because the sino que eso afecta a todos los miembros conectados al cuerpo. and even though a splinter is Y en su dedo, cuando tiene una ampolla en el dedo, 몸이 다 함께 아픈 cuando su dedo le duele, a todo el cuerpo le duele junto. 선교사님이 어려움을 당하면 and when a certain missionary goes Digamos, si un misionero pasa dificultad, cuando hay dificultad en la iglesia, 마음이 함께 어렵고 cuando el misionero pasa la dificultad y nuestro corazón está conectado, 함께 근심이 되고 when the church is working, la iglesia está trabajando juntos. 기뻐하면 함께 기뻐하고 when the church is
Cuando la iglesia está triste, estamos tristes juntos. Cuando la iglesia está feliz juntos. Eso es lo que se llama ser miembros. 종들에게 어려움이 있든지 말든지 Cuando los siervos pasan dificultad o no, 있든지 말든지 cuando los miembros sean preciosos o no, 내 마음이 상관이 없다면 y si no tiene nada que ver con nuestro corazón, entonces no es miembro. 자, 사도 바울이 교회를 핍박했어요. Entonces el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. 바울이 교회를 핍박했는데 Entonces Pablo perseguía a la iglesia, 예수님은 사울아 사울아 네가 왜 나를 핍박하냐? pero Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 교회를 핍박했는데 Él perseguía a la iglesia, 예수님은 네가 나를 핍박했다고. pero Jesús le decía, tú me persigues a mí. 왜냐하면 교회는 예수님의 ¿Por 몸이기 qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. 자, 이제 이 성경에 교회에 관한 말씀 많이 나오는데 Y en la iglesia yo he enseñado muchas veces acerca de la iglesia. 자, 내일부터 이제 우리 기독교 역사 속에서 참된 인도자에 대한 이야기를 좀 하겠습니다. Entonces, mañana vamos a ver de los verdaderos líderes de la iglesia cristiana. 성경은 인물 중심으로 기록이 돼 있어요. And so the Bible is Y written based la Biblia está escrita basada en varios 자, 이제 모세가 personajes. 이스라엘을 인도하다가 when Moses Cuando Moisés guiaba a los israelitas 모세가 세상을 떠난 뒤에 y después que Moisés se fue de este mundo 모세의 뒤를 이어 여호수아가 이스라엘을 인도하고 and coming after y Moses, siguiendo a Moisés, Josué guiaba a 여호수아가 Israel. 세상을 떠난 Y 뒤에 después que Josué se fue, 사사들이 이스라엘을 인도했고 los jueces guiaban a Israel. 사사 시대가 끝난 Y 뒤에 después del tiempo de los jueces, 이제 사무엘이라든지 다윗이라든지 이사야나 예레미야 이런 종들이 일어나서 이스라엘이 끌어갑니다. and so then it was after the servants of God such as después Dios envió a Samuel 그 성경은 인물 중심으로 기록. y a los demás. and so the Bible is Entonces la Biblia está escrita basada en personajes. 사도 바울이 교회를 핍박했죠. Entonces el apóstol Pablo perseguía a la iglesia 이제 예수님이 나타나. y Jesús se le apareció a él. 사울아 사울아. 네가 Saulo, 왜 Saulo, 나를 ¿por qué me persigues? are you persecuting me? 자, 그때 성령이 바울을 어떻게 인도했어요? And so at that time, Y en esa vez, ¿cómo el Espíritu Santo guió a Pablo? 직접 사울을 인도하신 게 아니고 and so it was not that God No es que Dios directamente guió a Saulo, 하나님은 이 사울을 교회와 연결시키는 일을 하셨어요. but God did the work of connecting. pero Dios hizo el trabajo de conectar a Saulo con la iglesia. 들어가라. This is Le dijo, levántate y ve a esta ciudad. 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라. Y allí están los que te van a enseñar lo que tienes que hacer. 자, 예수님이 사울에게 나타나서 Entonces, Jesús se le apareció a Saulo 성으로 들어가라. y le dijo, ve a la ciudad. to the city. 그 다메섹 성에는 교회가 있어. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Damasco estaba la iglesia. 행할 것을 네게 이를 자가 있느니라. It says there Y le dijo, allí te encontrarás los que te dirán qué tienes que hacer. 뭘 해야 될지 Entonces, lo que Saulo tenía que hacer, 직접 계시해 주신 게 아니고 Jesús en sí mismo no se le reveló a él. 네가 다메섹 교회에 가면 Pero cuando él fue a la iglesia de Damasco, 네가 뭘 해야 될지 para que sepa lo que tienes que hacer, 네가 행할 것을 너에게 일러줄 자가 있어. there will be allí hay los que te van a enseñar lo que tienes que hacer. 이를 자를 준비해 놓은 and so Entonces allí él ha preparado el que le iba a enseñar, 인도자가 있다는 거예요. it means that there is porque él preparó el líder. 자, 여러분 우리 이제 그 선교사님 중에 양덕만 선교사님이라는 분이 계세요. and among our missionaries there's a missionary Y entre nuestros misioneros hay uno llamado Yan Dong-won. 이제 장로교회를 다니다가 구원을 받았어요. Y el missionary young man he used to go to el misionero Yan Dong-won iba a una iglesia presbiteriana. 구원을 받았는데 so he was attending the Entonces él estaba yendo a la escuela misionera en esa vez teológica y recibió 훈련을 받게 됐어요. and so he liked it so much él recibió la salvación y le gustó tanto que quería recibir entrenamiento en nuestra iglesia. 다니는 선교학교 갔으면 좋겠다. and Y un one day día, the pastor said, Brother Young, I think El pastor le dijo, missionary school hermano Yan, sería bueno que fuera a la escuela misionera. 그 양덕만 목사님 동기가 이제 김성훈 목사님, 이강호 목사님, 정근우 목사님 네 분이 Entonces el pastor 김성훈, 이강우 Iganjun. they were his classmates 네 명이 Entonces 동기인데 4 pastores eran compañeros 성교학 기파에 간증을 쭉 한 거예요. and so y al ir a la escuela misionera dieron sus testimonios. 그 간증을 Y 들어보니까 escuchando sus testimonios, 다른 분들은 전부 성교학교 올 때 하나님께 받은 말씀이 있는 거예요. and so everyone else when they came to missionary school todos los demás al venir a la escuela misionera había una palabra que habían recibido de otros. 왔느냐고. and so they would ask Hermano fulano, ¿cómo llegó a la escuela misionera? 간증을 한번 해보라고. and so give us a Denos su testimonio de llamamiento. 나는 구원을 받고 하나님 이렇게 이끌어 주셨는데 so
después de recibir salvación, Dios me guió de esta manera. 하나님이 나에게 이 말씀을 주셔가지고 내가 이 말씀을 따라 성교학교로 오게 돼. And God gave me this Y word. Dios me dio esta palabra y siguiendo esa palabra yo vine a la escuela misionera. 성교학교 가는 거야. Oye, hermano fulano, ¿cómo vino usted? 나도 구원을 받고 교회 안에 있는 동안 And so I too, after Yo también después de recibir la salvación estaba en la iglesia 나를 이렇게 이끌어 주셨는데 y Dios me ha guiado de esta manera. 나는 사사기에 나오는 기도원에 관한 말씀을 이제 보면서 as I looked upon the word Y of cuando veo la palabra de Gedeón en la palabra de jueces, 부족하지만 and when God cuando yo me miro, yo soy débil y carecente. 나를 보고 큰 용사를 하시는 Pero Dios dice que yo soy un gran guerrero. 그 말씀을 의지하고 이제 성교학교 왔어요. Y confiando en esa palabra viene a la escuela misionera. 그 양정만 목사님에게 물었어요. Y el pastor John Juan 양인전 어떻게 성교학교 le preguntaron, Pastor John Juan, ¿cómo usted vino a la escuela misionera? 목사님은 받은 약속이 없는 거예요. Pastor Young, he did Pero el pastor John no tenía una promesa que había recibido. 다른 사람들은 다 하나님께 받은 분명한 약속의 말씀이 있는데 Y los demás tenían una palabra muy precisa, una promesa precisa. 양 목사는 구원은 분명히 받았는데 Pero he has surely el pastor John 아, solo había recibido la salvación. 성교학교 가라 해서 그냥 왔지. because the church because the servant established Pero the church, porque el siervo le dijo que fuera a la escuela misionera, por eso él vino. 받은 것도 다 말씀이 없는 거예요. but he did not. Pero él no recibió cierta palabra individualmente. 문제는 다른 사람도 다 말씀이 없으면 문제가 됩니까 안 됩니까? And so if Entonces, other people si otra persona no tiene palabra, ¿va a ser problema para él? 사람도 다 받은 말씀이 없으면 문제가 안 되는데 if anyone else did not if everyone else did not receive Entonces, si los demás tuvieran palabra, no sería problema para él. 받은 약속이 다 있는데 everyone Si no tuvieran palabra, una promesa, no sería problema. Pero todos los demás tenían una promesa. but Pastor Young he Pero al pastor John le gustó el evangelio y cuando escuchó el evangelio era de mucha gracia para él. 이제 성교학교를 왔는데 Y por la guía del siervo vino a la escuela misionera. 개인적으로 받은 것도 다 약속이 있느냐 하면 약속이 없는 거예요. but individually speaking Pero hablando individualmente, él no tenía ninguna promesa que había recibido. 마음이 어두워지는 거예요. Desde ese momento su corazón cayó en oscuridad. 나는 약속이 없이 왔어. Ah, yo vine sin una promesa. 내가 못 올 때로 온 것 같아. Tal vez yo vine a un lugar que no debí venir. 형제들은 전부 다 약속을 받아서 믿음으로 왔는데 other brothers they came Los otros hermanos vinieron aquí con una promesa. Ellos vinieron por la fe. 약속이 뚜렷한데 Y están muy seguros de la promesa de Dios llamándoles. 나는 약속이 없어. Pero yo no tengo esa promesa. 내가 잘못 온 거 아닌가? Tal vez el venir aquí era un error. 못 올 때로 온 것 같아. Tal vez vine a un lugar que no debe venir. 하나님 나를 부르신 게 맞나? Seguramente que Dios me llamó. 그때부터 이제 마음이 막 어두워지고 Desde allí su corazón cayó en oscuridad y estaba muy complicado 신앙이 혼돈스러워지고 he felt y estaba confuso en su vida espiritual. 막 고민을 했어. Y él estaba muy preocupado. 기도를 하는데 Pero mientras él oraba, 하나님 저는 말씀이 없습니다. le dijo, Dios, yo no tengo la palabra. 이미 성교학교로 왔고 Y ya yo estoy aquí en la escuela misionera 받지 않은 말씀을 지금 늦게 받을 수도 없고 and so y I cannot yo no puedo recibir bien la palabra. Bien, 하나님 부르신 게 맞습니까? Señor, ¿en verdad usted me llamó aquí? 저 어떻게 하면 좋지요? Entonces, ¿qué debo what am hacer? I supposed to do 이제 한 3일쯤 갈등을 하고 Por 3 días él tuvo la dificultad así. 기도를 Y 드려요. él mientras oraba a Dios. 사도행전 9장 말씀이 딱 생각해요. and then he was Y reminded él of the words in Acts recordó las palabras en Hechos capítulo 9. 사도 바울에게 예수님이 나타나셨고 Jesus appeared Jesús se le apareció al apóstol Pablo. 예수님은 사도 바울에게 and so Y Jesús le dijo al apóstol Pablo, 네가 일어나 성으로 들어가라. says you tú levántate y ve la ciudad. 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라. there will be one Allí hay uno que te dirá qué tienes que hacer. 나도 종이 성교학교를 들어가라. Oh, el siervo me dijo a mí que vaya a la escuela misionera. 이 사울이 무슨 약속을 받아서가 아니고 No es que Pablo recibió cierta promesa, 그냥 성으로 가라. sino que a él se le dijo que vaya a la ciudad. 거기 Si tú vas 가면 allí, go there 네가 행할 것을 내가 거기 있는 인도자에게 다 지시를 할 거야. I will instruct yo le voy a instruir al líder que está allí en decirte a ti lo que tienes que hacer. Entonces cuando él leyó esta promesa, 행할 것을 Cuando él leyó esta 내게 palabra, 이를 자가 있구나. oh, hay uno allí que me dirá lo que tengo que hacer. 그 이를 자가 아나니아죠. and that the one Y el que le iba a decir era Ananías. 마음이 다 벗어났어. and so Entonces eso en su corazón se hizo fe. 그래 이제 동기 형제들이 Entonces, and so his other con sus classmates, compañeros, 양형제는 어떤 말씀으로 왔느냐고. and so they said y ellos le preguntaron, hermano Jan, ¿con qué palabra usted vino aquí? 성교학교 올 때 약속 같은 거 안 받고 왔다. Cuando yo vine a la escuela misionera no tenía ninguna promesa. 나는 하나님이 무슨 말씀을 주셔서 온 거 아니라고. I did not come Yo no vine porque Dios me dio cierta promesa. 어떻게 이거 한다고? Pero entonces, ¿cómo llegaste? here Yo digo, yo no sé. I don't know Yo no sé. I don't know 나한테 Pero no me pregunte a mí. don't ask me
아나니한테 가보라. Ve, pregúntale a Ananías. Ananias, 이를 자에게 물어보라. go Ve, ask pregúntale al que le dijo. 말씀해 보니까 Mirando la palabra, 가나에서 가면 si tú vas porque te dicen que vaya, 그 교회 안에 내가 뭘 행해야 될지 in that church to en esa iglesia me van a enseñar qué tengo que 내가 hacer. 행할 일을 나에게 이를 자가 있다고 성경에 돼 있더라고. La Biblia dice que hay alguien que me va a decir qué tengo que hacer. Por eso no me pregunte a mí. 이를 자에게 물어보라. Ve, pregúntale al que me va a decir a mí. 아나니한테 Ve, 물어보라. pregúntale a Ananías. Ananias. 여러분 하나님은 사울에게 직접 사울이 행할 일을 계시해 주신 게 아니고 Everyone, God Señores, himself did not reveal Jesús, Dios no se le reveló a él y le dijo lo que tenía que hacer, 당신의 종을 준비해 놓은 sino que él preparó a su propio siervo, a su propio siervo en la ciudad de Damasco. 통해서 사울이 행할 일들을 알려준다. Y a través de ese siervo, él le iba a enseñar a Saulo lo que tenía que hacer. 자, 아모스서 3장 7절을 한번 보겠습니다. Let's turn to the book of Amos, chapter 3, verse 7. 구약 성경 아모스서 3장 7절을 보시면 In the Old Testament, when we look En el Antiguo Testamento, en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7. 성경은 1277페이지입니다. in my Bible, it's page 1000. Amos, capítulo 3, versículo 7. 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. To his servants, the prophets. 야, 하나님은 당신의 비밀을 먼저 그 종 선지자들에게 보여주시고 행하신다. And so God, he Entonces Dios, antes de hacer algo, se lo va a mostrar a sus siervos primero. 우리는 구원을 받거나 우리는 예수 그리스도의 양이고 and so after we receive salvation, we become the sheep, the lamb of Entonces después de recibir salvación nos convertimos en la oveja de Jesús. 목자이십니다. Y Jesús se convierte en nuestro pastor. 성경은 예수님을 목자라고도 표현했지만 목자장이라고도 이야기했죠. And also in the Bible says that Jesus is the shepherd, but he's also Y en la Biblia dice que Jesús es el pastor, pero dice que es 목자장이 있는데 And so there's el pastor y hay la cabeza pastor. 양들은 눈이 나빠서 멀리 보지를 못합니다. and with sheep, because they have poor eyesight, Y la oveja, porque tiene mala vista, no puede ver lejos. 감각이 없어요. Y no tienen sentido de dirección. 그리고 이제 양들은 이 팔레스타인 지방에서는 좀 생각이 모자라는 놈, and so the sheep in the region of Palestine refers to a person who's Entonces la oveja 남의 representa 말을 안 듣는 놈, a una persona que es necia 이런 뜻이에요. that's what it means. y que no sabe cómo guiarse. And And that's why in Isaiah Por eso en 3 verse 6, Isaías 53, versículo 6, 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. that's why it says, "We like sheep have gone astray; everyone has dice gone que their own como ovejas nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino. 한국 사람들 욕을 하고 when Korean people curse someone, they don't say, "Oh, look at that sheep-like man." Cuando 같은 "Oh, look at that sheep-like yo man." estaba mirando 이스라엘에는 양 a ese hombre que parece oveja, 아주 불쾌한 일이에요. But in Israel, when you call someone a sheep, it is, pero cuando uno llama a alguien oveja es algo muy negativo, the sheep porque la oveja tiene mala vista, 감각도 없고 no tiene sentido de dirección, 생각도 못 son 하고 carecientes en pensamiento, son tercos, 남의 이야기를 no 잘 안 escuchan 해요. a otros. listen to others. 그래서 중동 지방에서는 양이 때로는 바로 그런 의미를 갖고 있다. And so in the Middle East, the sheep Entonces en el Medio Oriente la oveja tiene ese tipo de simbolismo. 넘어지면 스스로 일어나지도 Y la oveja cuando se cae no se puede levantar, 양은 공격용 무기도 없고 no tienen ninguna arma de defensa. 양에게 필요한 건 목자입니다. what the shepherd Lo que la oveja necesita es un pastor. 그럼 양은 자기를 방어할 수 있는 무기가 아무것도 없는데 Entonces, señores, la oveja no tiene armas para defenderse por sí sola. 아주 발달된 게 하나가 있어요. there is one thing that is very Hay algo que sí está bien desarrollado con la oveja, 귀입니다. es el oído para oír. 제가 호주에 한번 갔어요. Una vez yo fui a Australia, 양털 깎는데 한번 구경 가자 그러더라고요. they said, "Let's go see a sheep shearing." vamos a ir a ver a un evento de ovejas. 마리가 때를 지어 가는데 Y había miles de ovejas en el rebaño. 그 목자가 손을 입은 애가 휙 그러니까 양들이 그 목자의 음성을 듣고 탁탁 따라오는 거예요. And so when the shepherd put 2 fingers in his mouth and blew and whistled, Entonces cuando el pastor soplaba el silbato, todas las ovejas venían. 비슷하게 and just like the shepherd,
근데 분명히 비슷한 소리인데. And so it's a very similar sound. Entonces cuando el pastor hacía el sonido como, When the shepherd blew, como de silbato, todas las ovejas venían rápidamente. Entonces cuando el pastor silbaba, the sheep had ellos venían, pero cuando yo silbaba, 양은 목 las ovejas no tenían ninguna reacción hacia mí. the sheep, they have a very Entonces, las ovejas tenían bien desarrollado el oído para escuchar el silbato de su pastor. 양을 돌보아주고 인도해주는 목자만 있으면 but if it has a shepherd Pero cuando ellos tienen un pastor que cuida por ellas 문제가 안 되어진다. y las atiende, las cuida, entonces para ellas no hay ningún problema. 목자가 필요한데 Por eso siempre necesitamos un líder. 오늘 제가 교회 조직과 이제 또 질서에 대해서 조금 말씀을 드렸고 and so today I talked Hoy yo le hablé de la organización y el orden de la iglesia. 하겠습니다. Ya el tiempo se nos acabó. 내일은 초대 교회의 박해에 대해서 좀 이야기를 드리고 Mañana quiero hablarle de las primeras iglesias y la persecución. 올해는 정통 복음주의의 맥에 대해서 좀 이야기 드리려고. 정통 복음주의 흐름. and on the last day I would like to talk to you about En el último día quiero hablarle del fluir tradicional del Evangelio 복음의 일꾼들 and so the true workers of y el orden original del Evangelio en la historia del cristianismo. and the back wall you see Y van a poder ver la foto en la pared Wesley, de John Wesley, John Huston, 루터 Luther, 뭐 이런 이제 찰스 스펄전 이런 분들이 있는데 Charles Spurgeon, Charles Spurgeon. 저희들의 그 구원 간증이나 또 믿음의 삶에 대해서 좀 이야기를 해보겠습니다. and so I will talk to you Yo les about voy a hablar acerca de su the life of faith. 오늘은 testimonio de salvación. Let us pray and we'll end. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. Let me thank you. 우리가 교회의 비밀을 알고 Para nosotros saber el secreto de la iglesia 교회에 속하여 y pertenecer a la iglesia, 주의 인도를 받고 que recibamos su guianza 정말 우리가 주님 앞에 올바른 믿음의 삶을 para que podamos vivir una vida apropiada de fe ante usted. 시간을 축복하시고 Le pedimos que usted bendiga esta hora. 함께하신 모든 분들에게 은혜를 베풀어 주시고 Le pedimos que Ask that you bless you usted ponga la gracia en todas las personas que están aquí. 예수님의 이름으로 기도 En nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.